الزلف لون عسلامة نون ربح سي الالمان ذي دون تاخذ مخ لايف ذاكي التلفزيون الساعة 9:45 دقيقة أذكر بلي بوتفليقة يساد سي لا سويس بوينتي لافيون يعني على بوفاريك كوفهم غارا إواش تيدبوينا راه مايلة ذا الصح ذي الحي راه المطار الهواري بومدين ثاقي تسيكل تام زواروث الدوزيام نورمالمون ما تيتسكنن ما ديطر المطار بلي الشريطيس ني اثان سكنين تيد المرسيدس بلي ثاني يركب ذو شوفير يهضر ذو شوفير وتيتسكن راه يعني اكتويال بلي يلا المرسيدس نغي يطرد المرسيدس سي دي فوتو يعني دو تروكاج باش كنت ديني بلي بوتفليقة ليماج كي تخدمن بلي بوتفليقة ثينا إيك خمس ديس تساقديمت ثينا إيك خمس بالبدوي تساقديمت ثينا إيك هضر القايد صالح تساقديمت ثورة باش كنت ديني بلي لو تروكاج كيني أو كنقيض لي بوتفليقة سي ترافيكي بوتفليقة يموت بوتفليقة إلي مور بوتفليقة إستوت ألور دونك وتمسخيرنا راه في 42 مليون الجزائريين ثورة ويكي يدي قارنا كاين بوتفليقة ذي الحي أثي داوين غلاكوبول وثي تسكنن نيغ أثي داوين الشعب وثي تسكنن أثان واقي أثان الرانت ذي البريمي مينيستر n'a pas même pas يعني le diplôme d'un premier ministre il a rien à savoir avec la politique وكيني نورمالمون لو كان ذاكي الالمان اسكن يوثن الخدمات العالية هذي يغال هذي يخدم سيكوريتي قلباعت لي سوبر ماركات وكايني با لا اوتور دا بريمي مينيستر ثان الجزائريين مقرثه في الالمان 7 انتكال الور سي كيفي ويكيني يحكم لنا كثامورث اكويث إليغال باش كون ديني بلي ثامورثاكي سوا استعمر دوبوي دو سيركل دونك en 1962 يساد بويند بن بلايني إلى أجيدون شيف فرنسا فرنسا فكا الاستقلال يتلمسان يعني لي فونتيير دو صحاباكي وجده غي استعمرن أو ثامورث بون بن بلايني إليني en 1916 le 17 décembre. Alors donc Ouagini c'est un Marocain Abdelaziz Bouteflika né le 2 mars 1937 à Oujda au Maroc Abdelkader Ben Salah d'origine marocain né en 1965 Dahou Oulid Qabliya né le 4 mai 1933 à Tougert les origines c'est un Marocain en 2011 il a le ministre de l'Intérieur Nordine Yazid Zarhouni né le 1937 il est à la Tunisie donc les origines Nines Gilfes يعني au Maroc
c'est un Marocain. Il a le premier ministre à l'époque, Chekib Khalil, né le 8 août 1939 à Oujda, au Maroc. Il a le passeport, la nationalité américaine. Il a le Maroc en 1964. ومن بعد راح يخدم الجزائر ومن بعد راح ويناث الامريكان يخدم لا دوبل ناسيوناليتي ويغيراكويث سي دي ماروكان يلا الوزير كيني الخارجيه سي ان ماروكان قصدي مرباح سي ان ماروكان اسمي سارة قصدي مرباح اسمي خالف عبد الله خالف. Alors ce qui fait il est né en 1938 au Maroc راح ثمورة القبايلي وغالي هدر قبايليت دونك شريف بالقاسم il est né en 1930 il est القعين البيضاء mais il a passé toute sa vie en France ou au Maroc ministre. Alors Bossouf Guinée ثانية c'est un Marocain. Alors donc ويجيراكويث يحكم من الجزائر سي دي ماروكان. اسكو نكوني ثورة نبي الاستقلال اسكو نكوني نسعى ازال ثمورثييني ثورة ويجيني حكمنا لي ماروكان. Le grand problème ثانية les généraux يقولنا كذا les généraux ils sont pas يعني à la hauteur يعني d'un général parce que un général مديلي un général لازم مديلي un architecte de guerre يسعى يعني l'expérience de la guerre donc ils sont pas à la hauteur. Alors donc les généraux la majorité c'est des caporaux français des adjudants et des officiers donc ويجير يقيمن الحكم. Alors Ben Bella c'est un Marocain. Boumediene c'est lui qui a accepté يعني les lois يعني français c'est qu'un désordre لازم il faut les respecter les lois yénées. Alors donc nous sommes gérés par les Français c'est réel ou nous sommes gérés par les Américains nous sommes gérés par les Anglais. دونك نكوني مازال أرثرة ونبلغ الاستقلال ويعطيكم الصحة وبقاو على خير.